आया बच्चियां बहुत कीमती दौलत। मेरे नबी को अल्लाह ने बच्चियां ही दी, और क्या मेरे नबी ने उनको मोहब्बत से पाला। एक हदीस याद आ गई, मेरे नबी ने कहा ये जो मेरे मदीने के सहाबा है ना, ये बड़े आलीशान लोग हैं। किस बात पे आलीशान है? तहज्जुद बड़ी पढ़ दें, रोजे बड़े रख दें। आप सब सुने, ससुर भी बैठे होंगे, सासें भी बैठी होंगी, बहुएं भी बैठी होंगी। मेरे नबी ने फरमाया ये मेरे मदीने वाले बड़े आलीशान लोग हैं। किस वजह से या रसूलल्लाह? कहा ये जब किसी की बेटी को ले आते हैं ना ब्याह के, तो बच्ची अपने ससुराल में जाके ऐसे होती है कि उसे पता ही नहीं चलता मैं ससुराल में हूं या माँ बाप के घर में हूं, इतनी मोहब्बत देती। किसी को अजान नहीं मिली, हमें अजान, पहला मुअज्जिन बिलाल बना। बिलाल को ये इज्जत अता फरमाई। दुनिया में ये है और आखिरत में ये है कि मेरे नबी ने फरमाया कि जब जन्नत में जाने का वक्त आएगा ना, तो जन्नत की मेरे लिए सवारी लाई जाएगी। मैं उस सवारी पर बैठूंगा तो उसकी जो वो रस्सी होगी ना, वो ऐसे नीचे गिर जाएगी। अब नीचे गिरने का मतलब है कि इसकी ड्राइविंग मेरे नबी ने नहीं करनी। कोई आने वाला है, कोई ड्राइवर आने वाला है जो रस्सी पकड़ के चलेगा, कोई कोचबान आने वाला है जो उसको पकड़ के चलेगा। रस्सी का गिरना एक इंडिकेशन है कि कोई नसीब वाला अब आएगा। तो अब सब की गर्दन ऐसे होंगी, कौन, सब क्यास कर ले, कौन कौन कौन। अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा बिलाल को। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, अपनी नजरों को झुका लो और शर्मगाह की हिफाजत करो, वरना रब तुम्हारे चेहरों की रोशनी ले जाएगा। तुम्हारे चेहरों का हुस्न और नूर खत्म हो जाएगा, बेरौनक हो जाएंगे। तुम जितनी मर्जी तैयारियां करते फिरो, जितना मर्जी आईने के सामने खड़े हो जाओ, इनमें नूर तभी आएगा जब तुम्हारी आंख पाकीज़ा होगी और दिल में तकवा होगा। पहला आसमान मर गया, टूट गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, सातों आसमान के फरिश्ते मर गए, ना कभी मरने वाले। फिर मेरा अल्लाह पूछेगा कौन बाकी है? मलकुल मौत कहेगा अर्श के 4 फरिश्ते और हम 4 फरिश्ते बाकी सब मर गए। तो मेरा अल्लाह कहेगा फल यमत जिब्रील व मीकाईल, जिब्रील व मीकाईल को मार दे। तो अल्लाह का अर्श से फारिश करेगा या अल्लाह जिब्रील व मीकाईल को तो बचा ले। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अस्कर फक़द कतबतुल मौत अला मन कान तहत अर्शी, खामोश, मेरे अर्श के नीचे सबके लिए मौत। मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला कहते हैं जब मेरा बंदा बंदी 50 साल का हो जाता है तो मैं कहता हूं अब जब ये आएगा ना, इसका हिसाब आसान कर देना, 50 साल बड़ी सर्विस। जब वो 60 साल का होता है और काम करने की ताकत कमजोर पड़ती है, गवर्नमेंट रिटायर करती है, तो अल्लाह ताला कहते हैं इसके दिल में मेरी मोहब्बत डालती है। जब वो 70 साल का होता है तो अल्लाह ताला सुभान अल्लाह 70 साल का होता है तो अल्लाह कहते हैं लो भाई मैं भी इससे प्यार करता हूं, मेरे फरिश्तों तुम भी इससे प्यार करो। जब वो 80 साल का हो जाता तो उस वक्त अल्लाह कहता है अल्लाह अकबर, मुझे मेरी जात की कसम 80 साल के ईमान वाले को अजाब नहीं। दौड़ो अल्लाह की तरफ, दौड़ो अल्लाह की तरफ, झुको अल्लाह के सामने, मांगो अपने अल्लाह से जिसके खजाने खत्म नहीं होते। मुझसे क्या मांगोगे? जिसको अल्लाह ने अपने पास बुला लिया उससे क्या मांगोगे? उससे मांगो जो सबको मौत देता है और मौत से पाक है, सबको खिलाता है और खाने से पाक है, सबको देता है और लेने से पाक है, जिसको देने के लिए कहीं से लेना नहीं पड़ता। या रसूल अल्लाह, मौत का फरिश्ता बाहर है, अंदर आना चाहता है। जहां मौत भी पूछ के आए, उस हस्ती से प्यार ना करें तो और किससे करें? मलकुल मौत भी इजाजत लेकर अंदर आए और आकर कहा अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आपने कहा वालेकुम सलाम। कहा या रसूल अल्लाह, आप पहली हस्ती हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। मैंने नबियों की जानें निकाली, नेकों की, किसी को सलाम नहीं किया, आप पहले हैं जिन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ। या रसूल अल्लाह, आप पहले हैं जिन्हें आपके रब ने कहा कि मेरे नबी से पूछ के अंदर जाना, बगैर पूछे न जाना। आप पहली हस्ती हैं, मेरे रब ने कहा आना चाहें तो ले आना, रहना चाहें तो छोड़ के आ जाना। बच्चियां बहुत कीमती दौलत।
میرے نبی کو اللہ نے بچیاں ہی دی، اور کیا میرے نبی نے ان کو محبت سے پالا۔ ایک حدیث یاد آ گئی، میرے نبی نے کہا یہ جو میرے مدینے کے صحابہ ہیں نا، یہ بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس بات پہ عالی شان ہے؟ تہجد بڑی پڑھ دیں، روزے بڑے رکھ دیں، آپ سب سنیں، سسر بھی بیٹھے ہوں گے، ساسیں بھی بیٹھی ہوں گی، بہویں بھی بیٹھی ہوں گی۔ میرے نبی نے فرمایا یہ میرے مدینے والے بڑے عالی شان لوگ ہیں۔ کس وجہ سے یا رسول اللہ؟ کہا یہ جب کسی کی بیٹی کو لے آتے ہیں نا بیاہ کے، تو بچی اپنے سسرال میں جا کے ایسے ہوتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا میں سسرال میں ہوں یا ماں باپ کے گھر میں ہوں، اتنی محبت دیتی۔ اور اللہ کے سوا جس پر بھی یقین کیا، اللہ کے سوا جس کو بھی آسرا بنایا، اللہ کے سوا جس سے آس لگائی، اللہ کے سوا جس سے امیدیں باندھی، اللہ کے سوا جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اللہ کے سوا جس کو مدد کے لیے پکارا، تو میرے اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ جیسے مکڑی کتنی کمزور ہے اور وہ تانا بانا بن کے کہتی ہے ہن میں بڑا بڑا چودھری بن گیا، میرا ایڈا بڑا گھر بن گیا ہے۔ ایک تمہارے جھاڑو کا تنکا یوں گھومتا ہے اور سارا جالا اڈ پڈ جاندا ہے۔ یا رب کچھ توفیق ایسی بھی عطا فرما، گناہ کرنے سے پہلے تیرا ہی خیال آئے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کرتے ہو جو تم چاہتے ہو، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، تو تم وہ کرو جو میں چاہتا ہوں، پھر دیکھنا وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو۔ اللہ نے پورے قرآن میں سارے نبیوں کا نام لیا، یا عیسیٰ، یا موسیٰ، یا یحییٰ، یا ابراہیم، یا نوح، نام لے کر پکارا، لیکن اپنے حبیب کو ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں کہا، بلکہ لقب سے پکارا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ میرے رب نے اپنے حبیب کو ساری نسلوں میں سب سے عالی نسل بنایا۔ سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، انسان تھک جائیں گے، فرشتے نبی رسول تھک جائیں گے، تیرے رب کی تعریف کا تھوڑا سا حصہ بھی ادا نہیں ہو سکے گا۔ یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے۔ میرا رب میرے نبی کے عملوں پہ راضی، میرے نبی کی زندگی پہ راضی، میرے نبی کی اداؤں پہ راضی، میرے نبی کی خوشی پر خوش ہے، میرے نبی کی ناراضگی پر ناراض ہے، میرے نبی کی رضا پر وہ راضی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم کا ترجمہ اردو میں سب سے خوبصورت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ لك همیشه
कॉपी पूरा दे दे इसे। लिखने वाली बननी नहीं तू। लिख ले जा, लिखे ही हो बेबी पढ़ के बता क्या लिखा हुआ, बता ऐसा बताइए, नाम लिख अपना। ये कहाँ है इसका पेन है? होगा